से अपनी नतुन बीवी ताके दुल्हन दो इजाजत अगर दो तो जामे शहादत इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों पे लगाने को दिल चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जाज़ाकल्लाह पाक रब्बाना बिचाइया देगा খোদা মনের বাসনা আল্লাহ তোমার কোন বান্দি আলেমের সম্মান করেছে সঙ্গে 100 টাকা পালার মালা খুলে কোরআনের মাদ্রাসায় দান খরচ হয়ে মাবুদে এই দান হলো ভালোবাসা দান প্রিয় দান গলার মালা মাবুদ মাওলা আলম তাআলা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন মনে করে তুমি এই দানটি কবুল করে নাও মনে